सरला महाराष्ट्र सीएम सस्पेंस 11 दिन पर स्थिर है मुख्यमंत्री ना महाराष्ट्र महाअंक छिंडीजी बोली आपण सरल भाव में कहीपर सर्वसम्मति देवेंद्र फडणवीस नाँ मोहर बाजी पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस शिवसेना शिंदे नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भेटी सरकार गठन नहीं दाबी जणाइछन्ति। महायुतिर तीन नेता एकाठी गोटे गाड़ी में राजभवन जाइथिले। आसंताकाली संध्या 5:30 मुख्यमंत्री भाव में फडणवीस शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल को जितेबले भेटी तार दृश्य आपण देखा पाउछन्ति। तीन दलर नेता बड़ चेहरा अछन्ति राज्यपाल को भेटी सरकार गठन करने दाबी जणाइछन्ति। तेबे तांको सहित एकनाथ शिंदे अजित पवार उपमुख्यमंत्री भाव में शपथ नेबे बोली जणा पड़ुछि। मुंबईर आजाद मैदान ठारे अनुष्ठित हेबाकु थिबा शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी जोग देवे। मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री केवल एक पद महायुति महाराष्ट्र विकास पई काम करेंगे बोली फडणवीस कहिसंती। स्वाधीन विधायक माने मध्य महायुति सरकार को समर्थन जणाइथिबा फडणवीस कहिसंती। देवेंद्र फडणवीस जड़े लोकप्रिय नेता से मुख्यमंत्री भाव में दायित्व ग्रहण करने को जाउथवारु बीजेपी विधायक माने खुशी व्यक्त करिसंती। या सहित तृतीय थर पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री हेबाकु जाउछन्ति फडणवीस। पूर्व 2014 और 2019 रे मुख्यमंत्री भाव में दायित्व तुलाइथिले, किंतु 10 रु 11 दिन भितर एमिति लागुथला जे बॉल शिंदे कोर्ट रे अछि, किंतु बीजेपी निष्पत्ति नहीं सारिथिला फडणवीस को ऊपर ही मोहर मराजिबो एवं शेष रे सेया ही हेछि। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित श्रीयुक्त स्वाधीन शतपथी जोड़ी होती राजनीति समीक्षक ए प्रसंग में अधिक आलोचना करने। श्रीयुक्त शतपथी आपण को स्वागत करी। एक स्पष्ट थिला फडणवीस ही मुख्यमंत्री हेबे, शिंदे कौन रेस्रे नथिले, शिंदे को कहीं मुख्यमंत्री करागला नहीं, फडणवीस को ही कहीं मुख्यमंत्री करागला। देखो तो प्रवीण बाबू आपण जो कथा कहले फडणवीस की मुख्यमंत्री कराबी सब किसी निष्पत्ति स्थिर थिला आगुरु ताले 11 दिन कथा जाई न थांता। निश्चित भाव में किसी आपन जमी कहले कि स्वाधीन विधायक भी समर्थन जनाऊँ। आपड़ देखिए महाराष्ट्र में सरकार करने 145 जन एमएलए आवश्यकता से भाया दृष्टि देखिले बीजेपी 132 आर सहयोगी जो महायुति मेंटर 5 जन अच्छा एक मिसले 137 हो 5 जन स्वाधीन विधायक भी समर्थन करेणु एमती विशेष किसी असुविधा नहीं था कि अलग कौटू क्या 2-4 जन नेबारे, किंतु ता पूर्व देखिए अजित पवार प्रथम दिन भी समर्थन जड़ाई मुख्यमंत्री रेस से नथिले सी भी जो 72 घंटिया जो 2019 ये मुख्यमंत्री भाव में शपथ नहीं फडणवीस से अजित पवार भी उपमुख्यमंत्री भाव शपथ नहीं कि सैड रु किसी प्रोब्लेम नाला। मु प्रथम भी कही जदि एकनाथ शिंदे को भी न नहीं सरकार कर आराम कंफर्टेबल मेजोरिटी किंतु तापर जितेबाला मुख्यमंत्री कले शिवसेना भांगिकी से महाराष्ट्र जनता माने मूड परीक्षा करने से बड़ दल होती एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री करते। किंतु तापर आप देखिए जे 4 मास जून मासरे जो आपनकर रिजल्ट बाहर माने पार्लियामेंट रिजल्ट से महा अगाड़ी बहुत भल रिजल्ट करथिला, किंतु तापर से टाइम नहीं कि आरएसएस ता प्रचेष्टा रे विभिन्न छोट छोट मीटिंग करिकी ये तो लाडली बेहना योजना करने को समय पाइले इलेक्शन कमिशन भी समय देले निर्वाचन को टिके पछकु नेबाई जो सुविधा है से गोटे महासफलता पाइले। तेणु आपड़ कहीपरेनि सब आगु फाइनाल फाइनाल एत दिन समय जाई न था। किंतु श्रीयुक्त शतपथी सीएम कुर्सी छाड़िबा कोन शिंदे सहज थिला? आपन को लागुची शिंदे कुर्सी अति सहजरे छाड़ी देले एवं कौन प्रकृत में डील हो जो मुख्यमंत्री को फडणवीस को मुख्यमंत्री करने शिंदे राजी होते नहीं गोटे बाध्यबाधक अच्छी कहीं बर्तमान बीजेपी जो संख्या पाई अजित पवार जो पूर्ण समर्थन दौरान से एकनाथ शिंदे पाखे बहुत बेसी किसी माने अपॉर्चुनिटी नथिला कहीं बर्तमान सी जोटा प्रेशर ग्रुप भी बिल्डअप कर 7टा एमपी अच्छा लोकसभा बोली से दृष्टि किंबा बीएमसी निर्वाचन आगु को अच्छी 3 वर्ष है बीएमसी निर्वाचन से जो शिवसेना गढ़ जोटाक उद्धव ठाकरे गढ़ बोली कहुए, किंतु एबे जो निर्वाचन फलाफल आसिला
ସେ ଗଡ଼ ସେ ରଖିପାରିବେ ନ ରଖିପାରିବେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବାର୍ଗେନିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଫଡନାଭିସ ତ 14 ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର 122 ସିଟ୍ ଥିଲା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଫଡନାଭିସ ତାଙ୍କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି 5 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ତ କହୁଥିଲେ ବାହାରୁ ରହିକି ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ସରକାରକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗଲ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତା ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି ମାନେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି ନଥିଲା, ମାନେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିହାତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ଚାହିଁବେନି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରେସରରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏକନାଥ ଫଡନାଭିସକୁ ସଂଘ 14 ରୁ 19 ଯେତେବେଳେ ଏକନାଥ ଫଡନାଭିସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସଂଘର ବିଚାରଧାରାରେ ସଂଘର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ତେଣୁ ସଂଘ ଚାହୁଁଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି ମାନେ RSS ର ସେ ଫଡନାଭିସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାମଟା ସବୁ କରେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଫଡନାଭିସ କି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେରି ହେଲା। ନହେଲେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଯଦି ଫଡନାଭିସ ଘୋଷଣା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏତେ ଦିନ ଏତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଲା ପରେ ମହାଯୁତି ଶତପଥୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ 11 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ସିଏମ୍ ପଦକୁ ନେଇକିରି ଥିଲା ନା ଗୃହ ଅର୍ଥ ଯାହା ସିନ୍ଧେଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ତାହା ଅଛିଣ୍ଡା ହେଇକି ଥିଲା ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଫଡନାଭିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପଦବୀ ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତାପରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ମତେ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଲଗା କିଛି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ବା ସିଏ ଯଦି ବାହାରେ ରହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ବାହାରୁ ସମର୍ଥନ ଦବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ବି ସରକାରରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ବି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ମାନେ ବି କହିସାରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦେ କଣ ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୃହ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଭଳି ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବଡ଼ ବିଭାଗ ନ ମିଳିବ, ସରକାରରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିବସେନାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବେ, ଯୋଉ ମୂଳ ଶିବସେନାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ, କାଲି ତାଙ୍କ ଶିବସେନାକୁ ବି ବିଜେପି ନ ଭାଙ୍ଗିବ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାଙ୍କର କେମିତି ପାର୍ଟିକି ବଞ୍ଚେଇବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଇଭିନ୍ ଅଜିତ ପାୱାର ବି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ଭଲ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଏକଦମ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ସେ ଜିତିଥିଲେ। ଆଜି ସେ 41 ସିଟ୍ ଜିତିକି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଯୋଭଳି ବୟସ ହେଇଛି, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏନସିପି କେ ରଖିପାରିବେ କି ନ ରଖିପାରିବେ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ଫାଇଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଶିବସେନାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ବି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମୂଳ ଶିବସେନାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଶିବସେନା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଥିରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରେ, ସେ ବି ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ତ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି କି ମାନେ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ରାଜନୀତିରେ କରିବା ଉଚିତ ବି। ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ବିଜେପି ଏକାକି ଆସିବାଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଫାଇଟ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ସଫଳତା ହାର ବହୁତ ବେଶୀ ବିଜେପିର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି କି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଡାଉନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଫର୍ମୁଲା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିବସେନା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛନ୍ତି 11 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଫଡନାଭିସ କଥା ମୂଳରୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇନଥାନ୍ତା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମାନେ RSS ର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିଦ୍ଦିରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମାନେ ଯୋଉ ଫଡନାଭିସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ବିଜେପି ରାଜି ହେଲା, ମତେ ଲାଗୁଛି RSS ର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଗରୁ ବି ଶତପଥୀ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଜଣେ ମରାଠୀ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁର୍ସି ନ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ
मराठी माने प्रतिक्रियाशील हेबे असंतोष व्यक्त करेंगे से संभवतः सिंधे को अधिक संभावना अच्छी मुख्यमंत्री आसन में बसैबार एभली चर्चा होता किंतु ए गणित एवं भूल साब्यस्त होती आपन को लगुच ये गोटे बड़ फैक्टर थिला मराठी मानू खुशी करने सिंधे रही था फडणवीस को उपमुख्यमंत्री करा ना गणित भूल ना देखो से कथा जो भली भाव में कहला मराठा अस्मिता कथा ये निर्वाचन में सेटा काम देला नहीं कहीं जो विदर्भ महाराष्ट्र गोटे रिजन रे माने बीजेपी बा महाजुति बहुत भल रिजल्ट कला तेणु सेटा जदि सेमती आप स्ट्राइक रेट देखिले बीजेपी जो स्ट्राइक रेट है सेटा एकनाथ सिद्धेंकर स्ट्राइक नुह किंतु आपन पार्लियामेंट इलेक्शन रे महाजुति रे माने एकनाथ सिद्धेंकर स्ट्राइक रेट बेसी भल थिला किंतु माने ए जो असेंबली इलेक्शन रे आपन देखिबे बीजेपी रो स्ट्राइक रेट बहुत भल तेणु से तुलन में आप कंपेयर करेंगे तेणु मराठा इश्यू नुह विभिन्न कारण महाजुति की सफलता मिली माने फडणवीस ब्राह्मण होती 14 ରୁ 19 तो 5 वर्ष मुख्यमंत्री थिले तेणु बर्तमान से गौण होगा से कथा नुह मराठी माने असंतुष्ट हे तेणु मराठा वाड़े तो समस्त भावी महाविकास अगाड़ी बहुत भल रिजल्ट करियो किंतु से संपूर्ण विफल सीट होती शुणु सतपति यही जगह बीजेपी सिंधे गोष्ठी को भी अणदेखा करवा भूल हो कि जेते प्रतिकूल स्थिति भी हो जाऊ लोकों भितर ए धारणा तैयारी न हो जाऊ जे सिंधे को बीजेपी यूज एंड थ्रो कला एथिपाई चाहिबो सिंधे को सबले पाखरे रखिक आगु बढ़िया निश्चित भाव में देखो मुझे तो गोटे कथा कहूँ सिंधा को पाखे 7टा जो एमपी सीट अच्छा भी सजग रे काली आज जदि सरकार गठन भी हो जाऊँगी महाराष्ट्र में भविष्य में पुणी कौन महा खेल हम ता भी आप नहीं किंतु वर्तमान स्थिति जहाँ अच्छी जो भाया स्थिति तेणु सिंधे बाध्य सब कंप्रोमाइज करने को माने चेष्टा किंतु जदि बाहर रही समर्थन करेंगे कहते से बुझिकी सरकार रहा निष्पत्ति नहीं तेणु किंतु बीजेपी जिते माने आगु आप देखिए बीजेपी गोटे छोट दल था शिवसेना ही बड़ दल था शिवसेना हाथ धरिकी बीजेपी महाराष्ट्र आगू आसला आज जो फडणवीस होती से आज नुह बहुत पुराना 19 मसीह से एमएलए ही आसुच्चंती गोटे एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छी राजनीति रे तेणु जो कराई मोर जहाँ भी हो जाऊ महाराष्ट्र महाअंक छिंडी 11 दिन पर सस्पेंस उपर परदा हटी एवं फडणवीस शेष में मुख्यमंत्री होगापी जाऊँगी ये हूँ सबुठू बड़ खबर आपको धन्यवाद सर अधिक आलोचना श्रीयुक्त स्वाधीन शतपथी आम सहित जोड़ी होते।